الفاتحة إلى حضرة سيدنا وشفيعنا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم جميع الأنبياء والمرسلين من الأولياء الصحابة أجمعين أهل بيت رسول الله أجمعين سيدنا سيدنا خليفة ونساء سيدنا عمر رضي الله عنه سيد أحمد بن زين الحبشي وشراح الرسالة الجامعة من العلماء العاملين الأولياء والصالحين من التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ابتغاء مرضات الله وثوابه وأجره سبحانه وتعالى نية الفرج للمسلمين الله يرفع ما نزل بالمسلمين وما حل من أذى وبلاء من الله آل بيت النبي أجمعين سر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم آمين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رضي الله عنكم وقال الإمام الحبيب أحمد بن زين الحبشي رضي الله تعالى عنه في كتابه الرسالة الجامعة في فصل فروض الوضوء إلى أن قال الثاني غسل الوجه وحده من منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين والذقن طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن الثالث غسل اليدين إلى المرفقين الرابع مسح شيء من بشرة الرأس أو شعر في حده الخامس غسل الرجلين مع الكعبين السادس الترتيب على هذه الكيفية وإن كان عليه جنابة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ذكر لنا المصنف فروض الوضوء الستة والفروض تقدم معنا جمع فرض ولم يعبر بأركان الوضوء لأن الوضوء يجوز تفريقته فلو غسل وجهه في نرجو ثم غسل يديه في مالان ثم مسح رأسه في باسروان ثم غسل رجليه في سرباية صح وضوءه فلهذا عبر بالفروض ولم يعبر بالأركان وتقدم معنا الكلام على الفرض الأول وهو النية كلام مستوفي بشروط النية وأحكام النية وما يتعلق بالنية من كلام الفقهاء ومن كلام ساداتنا الصوفية وعرفنا أن وقت النية لا بد أن يكون عند غسل أول جزء مغسول من الوجه أي أول فرض فعلي وهو غسل الوجه من فروض الوضوء غسل الوجه والمراد بالوجه هنا ما تحصل به المواجهة فلهذا سمي الوجه وجها هذا الوجه لأنها تحصل به المواجهة فوجه الحقيقي هو القلب يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض أي وجه الظاهر إلى الكعبة ووجه الباطن لله سبحانه وتعالى ولا يطرق ولا يفكر فيما سوى ما هو فيه من قراءة أو تسبيح أو ذكر أو دعاء لله سبحانه وتعالى وهذا هو الخشوع والحضور في الصلاة هذا الوجه الباطن وجهت وجهي أي القلب لله سبحانه وتعالى والجارحة للكعبة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض هذا هو سمي الوجه وجها لأنها تحصل به المواجهة والمقصود هنا بفروض الوضوء غسل الوجه أي جريان الماء
على جميع الوجه شعرا وبشرا إلا اللحية الكثة والعارضان الكثيفان يجب غسل ظاهرهما دون باطنهما، والظاهر ما ظهر مما يلي الوجه، والباطن ما دون ذلك يقال له باطن، والكثيفة هي التي لا ترى بشرتها من مجلس التخاطب وهو 3 أذرع، والخفيفة هي التي ترى بشرتها من مجلس التخاطب وهو 3 أذرع. Musannaf Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi menyebutkan fardunya wudu ada 6. Disebut fardunya wudu, tidak disebut dengan rukunnya wudu. Fardu dan rukun sama-sama sesuatu yang wajib dilakukan, cuman ada bedanya. Kalau rukun itu harus bersambung, tidak boleh terpisah-pisah. Di dalam bab wudu beliau mengatakan furudul wudu, beberapa fardunya wudu. Beliau tidak mengatakan rukun-rukunnya wudu. Karena apa? Karena kewajiban-kewajiban wudu ini bisa dilakukan walaupun tidak bersambung, terpisah-pisah. Misal, kalau ada orang wudu, dia membasuh wajah disertai niat ada di Wonorejo, kemudian membasuh tangan ada di Malang, lanjut ngusap kepala di Kota Pasuruan, setelah itu membasuh kaki di Surabaya, nggak apa-apa, sah wudunya. Nah, makanya disebut furudul wudu. Fardu itu wajib dilakukan tapi boleh terpisah-pisah. Kalau rukun harus bersambung. Fardu yang pertama yaitu niat, sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya secara lengkap dan mendetail, baik pembahasan dari sisi fikih maupun pembahasan dari sisi tasawuf. Dan juga sudah dibahas kemarin bahwa waktunya niat itu adalah bersamaan dengan membasuh wajah. Waktunya niat wudu itu adalah bersamaan dengan membasuh wajah. Wajah ini, arti wajah itu adalah anggota badan yang kita gunakan untuk berhadap-hadapan dengan orang lain. Arti wajah itu berhadap-hadapan. Nah, karena wajah ini adalah anggota badan yang kita gunakan ketika berhadap-hadapan dengan orang lain. Wajah ini wajah dohir, wajah yang hakiki sebenarnya adalah hati kita. Karena itu di dalam sholat, di doa iftitah kita baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Aku hadapkan wajahku. Di sini yang dimaksud wajah, wajah zahir dan juga wajah hakiki, wajah batin. Wajah zahir ya wajah muka kita ini, kita hadapkan ke Ka'bah. Yang dimaksud wajah di sini juga maksudnya adalah wajah hakiki, yaitu hati. Di dalam sholat kita menghadapkan hati kita hanya kepada Allah, fokus di dalam perbuatan sholat, pekerjaan sholat, merenungkan apa yang kita lakukan dan kita baca di dalam sholat, tidak ngelambiar kemana-mana. Dan ini yang dimaksud dengan khusyuk di dalam sholat. Rukun yang kedua dari rukunnya, fardu yang kedua dari fardunya wudu adalah membasuh wajah. Yang pertama niat, yang kedua adalah membasuh wajah. Yang dimaksud membasuh itu adalah mengalirkan air ke area wajah sampai rata, menyeluruh ke seluruh kulitnya wajah maupun rambut yang ada di wajah. Dohir batin harus terbasuh. Kalau ada bulu atau rambut-rambut ada di wajah, apakah itu alis, bulu mata atau yang lain, maka wajib teraliri oleh air. Yang bagian luar yaitu yang tampak ataupun yang bagian dalam yang tidak tampak, itu harus semuanya terkena air. Bagi laki-laki, jenggot yang lebat atau brewok yang lebat. Nah, jenggot yang lebat atau brewok yang lebat
ini hanya wajib dibasuh bagian luarnya saja, yaitu yang tampak. Jadi kalau ada orang laki-laki jenggotnya lebat, ukuran lebat dan tidak adalah kalau sekiranya kita biasanya kalau ngobrol sama orang jarak normalnya itu sekitar 3 dhiro atau sekitar 1,5 meter. Ukuran jenggot itu dikatakan lebat kalau kulitnya tidak terlihat dari jarak sekitar 1,5 meter. Kalau ada orang jenggoten dari jarak 1,5 meter kita lihat kok kulitnya tidak tampak, berarti jenggot itu lebat. Kalau masih kelihatan kulitnya berarti tipis atau jarang-jarang. Jenggot yang lebat satu, dan kedua brewok yang biasanya ada di samping kanan kiri. Brewok yang lebat khusus bagi laki-laki, dua macam rambut ini kalau lebat ketika wudhu tidak harus air sampai ke bagian dalam, cukup bagian luar saja. Karena akan kesulitan kalau harus masuk ke dalam-dalam. Jadi cukup bagian luar saja. Adapun rambut-rambut yang lain baik tipis atau tebal, maka atau rambut-rambut yang ada di wajah perempuan baik tipis atau tebal wajib masuk ke bagian luar dan dalamnya. فيجب سيلان الماء على جميع الوجه، هذا هو الغسل. فلو بلل يده هكذا وثم ضربها في وجهه فابتل الوجه ما يكفي، أو أخذ إيس وجعل يمسحه على وجهه حتى تبلل الوجه ما يكفي ذلك، لأنه لا يسمى غسل. فلا بد أن يسيل الماء على جميع الوجه. وما هو حد الوجه؟ هو من منابت شعر الرأس غالبا إلى ملتقى اللحيين، واللحيان هما العظمان اللذان تنبت عليهما العارضان، قال اللحيان، وهو يسمى أيضا ملتقى اللحيين بالذقن. هنا هذا من منابت شعر الرأس غالبا، إذ هناك من ينحسر شعر رأسه من ابتلي بالصلع، فهناك لو انحسر إلى نصف الرأس لا عبرة به، فالعبرة بمنابت شعر الرأس غالبا إلى الذقن طولا، هذا في الطول. وأما في العرض هذا طول، وأما في العرض من الأذن إلى الأذن هذا طول. فلا بد أن يسيل الماء على جميع ذلك العضو، حتى ما كان من ما بين العذار والوتد الأذن فهذا من الوجه يجب غسله، وهو البياض الذي هنا عند الوتد هنا هذا من الوجه يجب غسله وإيصال الماء إليه كذلك. هذا هو حد الوجه طولا وعرضا، هذا الذي يجب غسله. وأما المسنون هو إطالة الغرة فيه، وهو أن يغسل الناصية، لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمتي غرا محجلين من آثار الوضوء، وهو أن يغسل زايد على الواجب في الوجه، يسمى هذه غرة، بأن يغسل الناصية ويغسل الأذنين وصفحة العنق، يقال هذه غرة، أي أن يوم القيامة تكون علامة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم النور في محل الوضوء، يكون ذلك مكانه نور يميزهم عن غيرهم من الأمم، وبه ذلك النور يعرف الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمته. الله يجعلنا وإياكم من أهل النور، ويجمعنا بسيد أهل النور محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Membasuh wajah, yang dikatakan membasuh, airnya itu harus mengalir, tidak sekedar diusap. Kalau hanya diusap gak cukup. Jadi ketika kita membasuh wajah, airnya itu kira-kira mengalir, itu yang dikatakan membasuh. Kalau tangan kita basahi, kemudian kita kiplas-kiplaskan gitu,
Jadi kita basahi kemudian diusapkan tok. Basah tapi airnya nggak ngalir, sekedar diusap, nggak cukup. Atau pakai es batu. Ada orang wudhu ngambil es batu, diusap wajahnya dengan es batu, nggak cukup karena airnya tidak mengalir. Itu namanya ngusap. Dan yang harus dibasuh dari wajah adalah keseluruhan wajah. Ada batas-batasnya. Ada batas dari atas ke bawah, ada batas dari samping ke samping, dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Dari atas ke bawah, batasnya wajah adalah dari tempat tumbuhnya rambut yang normal. Ukurannya adalah orang yang tempat tumbuh rambutnya normal. Kadang karena apa? Karena ada orang yang botak, batuk yombo, batuknya itu luas. Nah, bukan itu yang jadi ukuran. Ada lagi orang yang rambutnya itu menutupi sebagian dahi, jadi batuknya kecil, dahinya kecil, ketutup rambut sebagian. Bukan itu yang jadi ukuran. Ukurannya adalah umumnya orang. Umumnya orang itu rambutnya yang depan ini, yang ubun-ubun, tumbuh dari mana? Yaitu batasnya wajah. Di bawah tempat tumbuhnya rambut ini, terus ke bawah sampai janggut. Tempat bertemunya dua tulang rahang, kita punya dua tulang rahang, kanan dan kiri, dua tulang rahang. Nah ini nyambung ada di tengah sini, di janggut. Nah ini batasnya wajah. Jadi batasnya wajah kalau dari atas ke bawah, yaitu tempat tumbuhnya rambut yang normal, ke bawah sampai janggut. Kalau dari samping ke samping, kanan ke kiri atau kiri ke kanan, dari telinga sampai telinga, itu batasnya wajah. Nah semua ini harus dialiri dengan air ketika wudhu, ketika basuh wajah. Harus rata, kalau nggak rata nggak cukup. Termasuk wajah yang harus dialiri air adalah ini, kulit yang tidak ada rambutnya, yang ada di antara petek, rambut petek dengan pentilnya telinga. Antara pentilnya telinga dengan petek ini ada kulit yang tidak ada rambutnya. Ini juga termasuk harus dibasuh. Kalau ini tidak terkena air, wudhunya belum sempurna, belum sah. Karena itu harus diperhatikan betul. Nah, ini minimalnya membasuh wajah. Pokok area yang wajib dari tempat tumbuhnya rambut sampai janggut, dari kuping ke kuping, ini dialiri air. Ini minimalnya. Cuma disunnahkan melebihkan dari itu. Disunnahkan bagi kita ketika wudhu itu, ketika basuh wajah dilebihkan. Jangan dipres tempat tumbuhnya rambut, tapi sebagian ubun-ubun itu juga dibasuh. Sebagian ubun-ubun itu juga dibasuh. Kenapa? Karena nanti bekas wudhu kita itu di akhirat akan bersinar. Dan dengan sinar itulah Rasulullah SAW mengenali kita sebagai umatnya. Rasulullah SAW bersabda bahwa umatku nanti di hari kiamat akan bersinar wajah, tangan dan kakinya. Kok bisa bersinar? Bekasnya wudhu dulu ketika ada di dunia. Maka kalau kita basuh wajah ini kita preskan, ya cahaya kita ngepres. Tapi kalau dilebihkan sampai sebagian ubun-ubun dibasuh juga, cahayanya semakin besar. Itu. Karena itu disunnahkan untuk melebihkan basuhan wajah sampai membasuh sebagian ubun-ubun. Kemudian beliau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah semoga kita semuanya dijadikan sebagai orang-orang yang ahlun nur dan dipertemukan dengan pemimpin ahlun nur yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah fi ghusl al-wajh أن يغسله ثلاثا هكذا السنة في غسل الوجه ويتعهد الأماكن التي غالبا يغفل عنها الناس في إيصال الماء إليها كأسفل الأنف وما كان على الماءين من وسخ جامد يمنع وصول الماء ليتنبه ذلك كثير ممن يبتلى بوسخ في العين هنا
ربما ذلك الوسخ قد يتجمد فيمنع وصول الماء إلى محل ذلك، فإنه يتعهده هكذا. وما على اللحاظين وهما طرفا العين مما يلي الأذن، والماقان طرفا العين مما يلي الأنف، هنا يتعهدهما. فإنه إذا كان عليهما وسخ جاف فإنه يمنع وصول الماء إلى البشرة، فيجب إزالته عندما يغسل وجهه. يتعهد الماقين ويتعهد اللحاظين حتى يصل الماء إلى جميع أجزاء الوجه، فإنه إذا لم يصل الماء إلى نقطة واحدة من الوجه لم يصح ذلك الوضوء. فإذا لم يصح غسل الوجه لم يصح غسل ما بعده من أعضاء الوضوء. Kemudian juga termasuk sunnah di dalam membasuh wajah, kita disunahkan membasuh wajah itu 3 kali. Kalau minimalnya 1 kali rata, cuma disunahkan diulang 3 kali. Begitu juga termasuk sunnah kita perhatian khusus kepada tempat-tempat yang dikhawatirkan tidak teraliri oleh air, seperti di bawah hidung. Di bawah hidung ini kadang kalau kita basuh wajah, kadang-kadang di bawah hidung ini nggak basah. Karena itu perhatikan kalau wudhu ketika basuh wajah di bawah hidung itu diginikan, biar yakin teraliri oleh air. Kemudian juga kedua tepi mata, baik tepi yang dekatnya hidung atau tepi yang jauh dari hidung. Tepi yang dekatnya hidung ini disebut maken dalam bahasa Arab. Tepi yang jauh dari hidung ini namanya lihab. Nah, ini dua-duanya kalau wudhu jangan cuma dibasuh gitu aja, cuman diperhatikan. Jadi misalnya kita gini kan, jadi khawatir ada kotoran baik debu atau misalnya ketek, kata bahasa Jawanya ketek. Lah kotoran mata. Lah ini harus kita perhatikan betul mata ini, tepi, kedua tepinya kita ginikan ketika habis basuh wajah, kedua tepi kita ginikan, pelan-pelan saja, biar kalau ada kotoran di situ, baik debu atau asap kendaraan atau kotoran mata itu bisa bersih. Karena kalau ada kotoran mata di situ atau debu atau bekas asap kendaraan ada di sini yang kemudian mengering, ini bisa mencegah sahnya wudhu. Kenapa? Air tidak mengalir ke tempatnya, ke kulit yang ada di balik kotoran itu. Karena itu harus diperhatikan betul. Kalau sampai itu nggak dibersihkan, maka basuhan wajahnya tidak sah. Kalau basuhan wajah tidak sah, maka basuhan anggota badan semua setelah wajah, tangan dan seterusnya juga tidak akan sah. الثاني من فروض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين، واليدان هما من أطراف الأصابع إلى المرفقين. وما هما المرفقان؟ مجموع عظمتي الساعد وإبرة العضد، هذه العظام الثلاثة هذه هي التي تسمى بالمرفق. سمي المرفق مرفقا لأنه يترفق به عند الاتكاء فسمي مرفق. فيجب سيلان الماء على جميع اليد وإيصال الماء حتى ما تحت الأظافر إذا كان أو على الأظافر، فيجب إزالته إذا كان خضاب أو شد أو صمغ أو نحو ذلك يمنع وصول الماء إلى البشرة، تجب إزالته. وما تعمله النساء على الأظافر هذا يمنع وصول الماء إلى البشرة من المونيكير أو البوديكير أو نحو ذلك. أما الحنة فهو على نوعين، نوع كيميكي هذا له جرم يمنع وصول الماء، ونوع طبيعي هذا الذي لا جرم له بعد غسله فلا يضر لا في اليد ولا في الأظافر إذا عملته المرأة.
أما ما يباع الآن من الحنة الكيميكي فإن له أثر، لأنه إذا أزيل بعد غسله يبقى له جرم في الجسم، فهذا يمنع وصول الماء إلى البشرة، فليتنبه لذلك، لأن كثير من النساء يظنن الحنة نوع واحد، وإنما في هذا الزمان صار حنة طبيعي أصلي وحنة كيميكي، حنة فالصو. هذا هو الذي فالصو الذي له جرم بعد غسله، فيجب غسل جميع اليد، أي جريان الماء على اليدين من أطراف الأصابع حتى ما تحت الأظافر، إيصال الماء إليها إلى المرفقين، ويسن زيادة على المرفقين إلى نصف العضد أو إلى الكتف حتى يحوز سنة التحجيل، للحديث المتقدم قال صلى الله عليه وسلم: أمتي غرا محجلين من آثار الوضوء، فإنك إذا غسلت الغسل التحجيل زيادة على الغسل الواجب في اليدين والرجلين، يكون نور زائد، فتتميز أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بذلك النور. ويسن في اليدين أن يغسلهما ثلاثا، أي يغسل اليمنى ثلاثا ثم يغسل اليسرى ثلاثا، لا كما يفعله بعض العوام، فإنه يغسل اليمنى ثم اليسرى، ثم اليمنى ثم اليسرى، ثم اليمنى ثم اليسرى. هكذا لا، السنة اليمنى ثلاثا ثم ينتقل إلى اليسرى ثلاثا، هكذا سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا فرغ من غسل يديه شبك هكذا للتخليل، فإنه سنة واردة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بأن يجعل بطن يده اليسرى على ظهر اليمنى هكذا، ليس هكذا. هكذا التشبيك هذا مذموم، أما هكذا مسنون في الوضوء. Fardunya wudhu yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Yang dimaksud tangan yang wajib dibasuh yaitu mulai dari ujung jari, kalau ada kuku ya termasuk kukunya itu, sampai siku, yaitu tempat bertemunya 3 tulang. Lengan kita yang ini, yang dekat dengan jari-jari isi 2 tulang, yang dekat dengan pundak ini isi 1 tulang. Nah, tempat bertemunya 3 tulang itu yang dimaksud siku. Semua kita tahu sikut. Jadi ini termasuk fardunya wudhu, membasuh kedua tangan mulai dari ujung jari sampai kedua siku. Sikunya harus basah, harus teraliri oleh air. Air harus rata ke seluruh bagian tangan mulai dari ujung jari sampai siku tadi itu. Kalau ada apa saja yang menghalangi sampainya air pada kulit harus dihilangkan. Apapun itu, cat atau misalnya lem atau apapun yang menghalangi sampainya air pada kulitnya tangan itu harus dihilangkan. Kalau tidak dihilangkan maka basuhan tangannya tidak sah. Termasuk kotoran-kotoran yang ini kalau wudhu harus dibersihkan dulu, dibersihkan kemudian dibasuh. Kalau ada kotorannya di bawah kuku maka basuhan tangannya tidak sah. Kemudian juga pacar, ya apa pacar? Lah, apakah menghalangi sampainya air ke kuku? Kuku ini termasuk yang jadi dibasuh. Apakah menghalangi air pacar itu? Pacar ada 2 model. Ada pacar alami yang dari daun itu. Nah, itu tidak ada masalah. Jadi kalau habis pakai pacar di kuku atau di kulitnya, pakai yang terbuat dari daun alami tanpa campuran bahan kimia. Maka setelah dikasih pacar, bubuk pacar yang dibasahi air, kemudian dibersihkan, dibasuh pakai air, tersisa warna saja nggak ada masalah, wudhunya tetap sah walaupun warna pacarnya masih kuat kalau pacarnya alami dari daun pacar. Nah, yang bermasalah adalah pacar yang buatan pabrik.
Pacar yang terbuat dari bahan kimia yang banyak dipakai oleh para wanita sekarang karena kepingin praktis. Beli pacar yang kimia buatan pabrik, ini awas. Ini warnanya itu bisa menghalangi sampainya air karena ternyata setelah diteliti tidak hanya sekedar warna, tapi ada bendanya. Biasanya pacar yang buatan pabrik itu yang biasanya dipakai untuk manten-manten. Nah ini hati-hati. Ini bisa menghalangi sampainya air. Kalau pakai pacar yang jenis itu, wudhunya tidak sah nanti. Karena kalau dapat beberapa hari, biasanya seminggu atau lebih, itu akan ngelupas kayak lem gitu. Pacar yang buatan pabrik, ini hati-hati. Jadi kalau perempuan yang berkewajiban sholat, jangan pakai pacar buatan pabrik yang terbuat dari bahan kimia itu, karena bisa mencegah sampainya air pada kuku yang diwarnai atau pada kulit yang diwarnai. Kalau seperti itu maka wudhunya tidak sah, sesucinya tidak sah. Karena pacar yang buatan pabrik sekali lagi tidak sekedar warna tapi ada bendanya. Kalau dapat beberapa hari biasanya ngelupas seperti lem. Nah, ini perlu betul-betul diperhatikan. Kemudian itu minimalnya dibasuh dari ujung jari sampai siku. Cuma disunnahkan ketika membasuh tangan itu dilebihkan, jangan ngepres siku, dilebihkan sampai separuh lengan atas atau bahkan maksimalnya sampai pundak, Lah ini sunnah. Karena apa? Sesuai hadis Rasulullah SAW tadi, ummati ghurron muhajjalin. Umatku itu nanti wajah, tangan dan kakinya akan bersinar bekas wudhunya dulu ketika di dunia. Nah, seperti wajah tadi, kalau kita basuh tangan ngepres sampai siku, ya cahaya tangan kita nanti di hari kiamat hanya sampai siku. Tapi kalau dilebihkan sampai pundak, cahaya kita akan lebih lebar lagi, lebih terang lagi sampai ke pundak. Kemudian juga disunahkan basuh tangan ini 3 kali. Kalau minimalnya 1 kali, rata. Tapi sunnah ditambahi sampai 3 kali. Cara membasuh tangan 3 kali itu langsung kanan dibasuh 3 kali, baru yang kiri 3 kali, bukan selang-seling seperti sebagian orang awam. Kalau wudhu basuh kanan 1 kali, terus kiri 1 kali, kanan lagi kedua, kiri kedua, kanan ketiga, kiri ketiga. Ini salah. Yang benar tidak seperti itu. Itu mukhalif lis sunnah, bertentangan dengan sunnah. Yang sunnah kanan dibasuh 3 kali sekaligus, setelah itu yang kiri 3 kali juga. Kemudian juga disunnahkan di dalam membasuh tangan kita menyela-nyelai jari dengan cara tasbik, ngapu rancang. Tapi ngapu rancang ini ada 2 model, ada yang tidak baik, ada yang baik. Bagaimana tasbik yang bagus? Yaitu ini, tapak tangan kiri kita, kita taruh di punggungnya tapak kanan. Jadi tapak kiri kita taruh di atasnya tapak yang kiri kita taruh di atasnya tapak kanan. Diulang 3 kali, disela-selai 3 kali dengan cara begini. Ini yang baik. Adapun dengan cara begini, ini tidak bagus. Jadi sebagian orang tasbihnya begini. Itu tidak baik. Tidak baik kalau seperti itu. Cara yang baik tadi itu, tapak kanan, tapak kiri kita taruh di atas tapak kanan. Itu diulang 3 kali. Amma tashbik هذا المذموم فإنه مذموم في الصلاة وفي خارج الصلاة. نعم. وسبب في ارتفاع الرحمة عن العبد والعياذ بالله. فلهذا ذم السلف الصالح فعل ذلك، وإن فعله كثير من الناس الجهلة أو الأساتذة الجهلة فإنه ذلك مذموم
وهو أن يفعل العبد هكذا، فهذا تشبيك مذموم لا ينبغي للإنسان أن يفعله، لأنه يكون سبب في انصراف الرحمة والبركة عن نفسه. Ngapurancang yang jelek tadi itu, yang begini, nah, ini sangat jelek sekali, tidak bagus. Baik di dalam sholat, ketika tengah-tengah sholat, tangan kita beginikan, ngapurancang. Itu jelek, di dalam sholat maupun di luar sholat. Dan kita ketahui, orang yang melakukan ngapurancang seperti itu akan menjadi sebab dihilangkannya rahmat dari dia dan seluruh anggota keluarganya. Waliyadzubillah. Jadi tindakan yang dianggap sepele oleh sebagian orang, bahkan sebagian kadang-kadang ustadz yang kurang mengerti. Sebagian ustadz kadang-kadang tangannya begini, di sholat atau di luar sholat. Itu tindakan yang sangat tercela dan bisa mengusir rahmat dari diri kita dan anggota keluarga rumah kita. Karena itu jangan pernah melakukan itu. Karena itu ulama salaf sangat membenci, sangat tidak suka kalau melihat ada orang berbuat seperti itu. Yang sangat disayangkan ustadz melakukan kayak gitu, ya ustadz yang kurang mengerti. الرابع من فروض الوضوء مسح الرأس، إما مسح بعض الرأس من الشعر أو من البشر، ويجوز مسح البشر مع وجود الشعر، ويجوز مسح الشعر دون أن يصل إلى البشر، ذلك جائز، لكن بد أن يكون الشعر في حد الرأس، فلا يجزي المرأة أن تمسح شيء من شعرها المتدلي أو ذؤابتها، فلا يكفي ذلك في مسح الرأس، فلا بد أن يكون الشعر في حد الرأس، بحيث لو مد عن جهة نزوله لم يجاوز حد الرأس. هذا الواجب جزء من الرأس شعرا أو بشرا، لكن السنة هو أن يغمس يديه في الماء ويطرح بهاميه على صدغيه، ثم يذهب بأصابعه إلى مقدمة رأسه، ثم يذهب بهما إلى الوراء، ثم يرجعهما ويفعل ذلك ثلاثا، فالذهاب والرجوع مرة واحدة، ثم يفعل ذلك ثلاثا، وهذه السنة، فإنه يعطى بعدد كل شعرة حسنة، ويكون له بكل شعرة نور يوم القيامة. Kemudian kewajiban wudhu, fardunya wudhu yang keempat adalah mengusap kepala. Kalau minimalnya ngusap sebagian kepala, kulit kepala walaupun tidak terkena rambutnya, atau rambutnya saja walaupun tidak sampai kepada kulit kepala. Jadi minimalnya ngusap kepala adalah ngusap sebagian kepala, rambutnya saja atau kulitnya saja. Cuman perlu diperhatikan, kalau ngusap rambut tidak semuanya, sebagian, ini harus rambut yang ada di batas kepala. Sekiranya kalau ditarik tidak keluar dari batas kepala, rambut depan misalnya, sekiranya jadi cukup diusap. Kalau rambutnya pendek gampang, kalau rambutnya panjang seperti perempuan, kalau ngusap rambut sebagian rambut perlu diperhatikan. Kalau yang diusap rambut bagian depan harus rambut yang masih di area kepala. Kalau ujung rambutnya yang diusap, kalau ditarik ke depan keluar dari tempat tumbuhnya nggak cukup, atau ditarik ke belakang keluar dari tempat tumbuhnya nggak cukup. Atau samping, rambut samping tarik ke samping, rambut depan tarik ke depan, rambut belakang tarik ke belakang. Nah, jadi harus pangkal rambut, jadi yang mendekati akarnya. Jangan ujungnya, kalau rambutnya panjang seperti perempuan rambutnya panjang, diusap yang ada di pundak sini. Ngusap sebagian kepala, ujung rambut yang ada di pundak, nggak cukup. Jadi harus rambut yang masih ada di area kepala. Itu perlu diperhatikan.
Kemudian yang lebih sempurna itu minimalnya ngusap sebagian kepala, rambutnya saja atau kulitnya saja. Yang lebih sempurna yaitu 1 kali cukup. Yang lebih sempurna diusap 3 kali dan seluruh kepala. Jadi sunnahnya ngusap rambut itu seluruh kepala. Dengan cara apa saja, tapi yang lebih sempurna adalah dengan cara seperti ini. Kedua jempol kita taruh di sini, pilingan. Ini. Jadi kedua jempol kita taruh ada di pilingan begini, kedua jempol kanan kiri tangan kita taruh di pilingan. Kemudian jari telunjuk kita pertemukan di bagian depan kepala. Ini. Kemudian kita jalankan ke belakang, kemudian dikembalikan ke depan. Jadi caranya seperti ini. Belakang terus dikembalikan ke depan. Ini PP ke belakang balik ke depan baru dihitung 1. Kemudian itu diulang 3 kali. Dan sebaiknya itu yang kita lakukan. Kalau wudu sebaiknya ngusap kepala itu semuanya, bukan hanya sebagian. Cukup sebagian minimal, tapi lebih baik lagi kalau diusap semuanya. Karena apa? Pahalanya sangat besar. Kalau kita ngusap semuanya, maka akan dicatat kebaikan sesuai jumlah rambut kita dan akan diberi nur nanti di hari kiamat sejumlah rambut kita. الركن الخامس من الفرض الخامس من فروض الوضوء غسل الرجلين مع الكعبين. والكعبان هما العظمان البارزان ما بين الساق والقدم، فيجب غسل جميع القدم حتى ما عليها من شقوق يجب، وما التصق من القدم مما يمنع وصول الماء إلى البشرة يجب إزالته حتى يصل الماء إلى جميع القدم. فلو كان على قدمه شيء يمنع وصول الماء ثم بعد أن توضأ رآه أزاله ثم غسل ذلك المكان. أما إذا كان شيء في يده يمنع وصول الماء إلى البشرة بعد أن غسل قدميه رأى ذلك الشيء الذي يمنع وصول الماء فإنه يغسل ذلك الموضع ثم يمسح الرأس ويغسل الرجلين، أي يأتي بما بعد ذلك العضو، لأنه لا يصح الانتقال من عضو إلى آخر إلا بعد أن يفرغ من الواجب الذي عليه في ما قبل ذلك العضو. فهذه غسل الرجلين، الواجب إلى الكعبين، والسنة إلى نصف الساقين أو إلى الركبة، وهذا من التحجيل الذي ورد في الحديث المتقدم: أمتي غرا محجلين من آثار الوضوء. والغرة هو غسل الزائد عن الواجب في الوجه، والتحجيل غسل زائد على الواجب في اليدين والرجلين، يجب غسل إلى الكعبين. أما ما زاد إلى نصف الساقين أو الركبة فذاك سنة من التحجيل المسنون. ثم بعد ذلك يندب التخليل الرجلين إما بإصبعه أو بتفريق الأصابع بيده أو بغيره، يحصل سنة التخليل لقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يخلل خلل له بالنار. فاحرص. أما إذا كان لم يصل الماء إلى باطنه إلى ما بين الأصابع إلا بالتخليل صار التخليل واجب، فإن وصل من غير تخليل فالتخليل حينئذ مندوب. Kemudian fardunya wudhu yang kelima adalah membasuh kedua kaki. Minimalnya paling sedikitnya basuh kaki yaitu meratakan air, mengalirkan air ke seluruh tapak kaki sampai kedua mata kaki atau bahasa Jawanya kemiren, yaitu kedua tulang yang menonjol antara tapak kaki dengan betis.
Jadi minimalnya adalah membasuh kedua kaki, seluruh tapak kaki sampai kedua mata kaki atau kemiren. Kalau di kakinya ada pecah-pecah, sebagian orang kakinya di bawahnya tapaknya itu pecah-pecah, air harus masuk ke pecah-pecah itu. Jadi harus disiram pakai air. Sehingga kalau ada kotoran di situ, ada debu, celot atau yang lain, itu harus dibersihkan. Kalau ada celotnya ketutup celot, berarti air tidak masuk ke dalamnya, nggak cukup. Dan apapun yang bisa menghalangi sampainya air ke kaki harus dibersihkan. Sama seperti tangan tadi, apakah lem, cat atau lain-lainnya, harus dibersihkan. Termasuk yang ada di bawah kuku kaki itu harus dibersihkan. Kalau di kaki kita wudhu, kita siram kaki, tidak tahu kalau ada catnya, disiram. Setelah selesai wudhu ketahuan ternyata di kaki ada cat. Makanya apa? Apa yang harus kita lakukan? Apakah wudhunya harus diulang dari awal? Enggak perlu. Cukup cat yang ada di kaki tadi dihilangkan, kemudian tempatnya cat tadi disiram lagi pakai air. Cukup tempatnya cat, bukan seluruh kaki. Tempatnya cat saja yang disiram pakai air. Ini kalau di kaki. Kalau catnya ada di tangan, kita wudhu, basuh wajah. Habis itu basuh tangan. Tidak tahu kalau ada cat di tangan kita. Saya itu ngusap kepala, basuh kaki. Setelah selesai baru tahu ternyata di tangan ada cat, ada tip X atau lem. Maka bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Cat tadi atau tip X, lem tadi itu kita bersihkan. Setelah itu tempatnya cat kita siram. Tidak harus seluruh tangan. Tempatnya cat dari tangan tadi kita siram. Apa sudah cukup? Tidak cukup. Setelah nyiram tangan yang ada catnya tadi, setelah dibersihkan, disiram, kita lanjut ngulangi ngusap kepala, ngulangi basuhan kaki. Loh kok beda sama kaki? Iya, karena kalau kaki fardu yang sudah terakhir. Setelah kaki tidak ada lagi, makanya cukup disiram kakinya. Tapi kalau tangan bukan yang terakhir, setelah tangan masih ada kepala, ada kaki. Jadi kalau tangannya ada cat, maka catnya dibersihkan, disiram pakai air, setelah itu kita lanjut kepala dan kaki. Kenapa demikian? Karena basuhan anggota badan yang kedua tidak akan sah, tidak dianggap kecuali yang pertama sudah sah. Basuhan anggota ketiga tidak akan sah kecuali anggota yang kedua sudah sah. Basuhan tangan tidak akan sah kecuali wajahnya sudah sempurna. Basuhan kepala atau kaki tidak akan sah kecuali tangannya sudah sempurna. Lah tadi tangannya ada catnya, ya udah catnya hilangkan, siram pakai air, saya itu dilanjut ngusap kepala dan kaki. Kemudian itu minimal. Disunahkan ketika basuh kaki itu jangan dipreskan sampai mata kaki atau kemiren saja, tapi lebihkan sampai separuh betis atau maksimalnya sampai lutut. Untuk apa? Ini namanya tahjil. Sama seperti tangan tadi, karena kaki kita yang bekas diwudui nanti di hari kiamat akan bersinar, dan dengan sinar itu Nabi Muhammad tahu kalau kita umatnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi semakin besar kaki kita, semakin lebih kita lebihkan sampai lutut, cahaya yang keluar dari kaki kita akan semakin terang dan semakin banyak. Kemudian juga disunahkan menyela-nyelai jari-jari kaki, sama seperti tangan tadi. Setelah kita basuh, sunnah disela-selai tangan tadi seperti ini. Begitu juga jari-jari kaki, sunnat kita sela-selai. Terserah mau pakai jari-jari tangan menyela-nyelai kaki kita atau pakai apa saja. Yang penting jari-jari kaki ini kita sela-selai. Sunnah. Ini sunnah kalau air bisa rata ke jari-jari tanpa harus disela-selai. Sebagian orang jari-jarinya itu dempet, lengket. Kalau nggak disela-selai maka air tidak sampai ke sela-selanya itu. Kalau seperti itu wajib menyela-nyelai. Tapi kalau tanpa disela-selai air sudah bisa rata, sunnah untuk nyela-nyelai karena ada hadis Rasulullah SAW
malam yukhallil khullilalahu binnar. Siapa yang tidak menyela-nyelai tangan atau kaki, maka nanti akan diadab pakai api neraka itu, tangan atau kakinya. السنة في الرجلين غسل ثلاثا اليمين ثم ثلاثا اليسار مثل ما كان في غسل اليدين كذلك. الفرض السادس من فروض الوضوء هو الترتيب بأن يأتي كل عضو في محله، فلو غسل اليدين قبل الوجه لم يعتد بها، أو مسح الرأس قبل غسل اليدين لم يعتد بمسح الرأس، أو غسل الرجلين قبل مسح الرأس لم يعتد بغسل الرجلين. المتقدم عن محله لا يحسب، فالترتيب أن يأتي بكل فرض في محله، لا يقدم فرض على فرض. نعم إذا كان انغمس في نهر فقال نويت الطهارة للصلاة ارتفع، فإن الترتيب يحصل في لحظات خفيفة، سواء كان عليه حدث أصغر أو عليه حدث أكبر. فهو قال نويت الطهارة للصلاة وغمس في النهر كفى ذلك، فإنه يحصل الترتيب في لحظات خفيفات. نعم هكذا، هذا الترتيب ركن وفرض من فروض الوضوء، فأن يأتي بكل عضو في محله. Kemudian juga disunahkan basuh kaki itu 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Sama seperti tangan tadi caranya. Kaki kanan dibasuh 3 kali, setelah itu baru kaki kiri 3 kali. Bukan selang-seling, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, enggak. Langsung kanan 3 kali, kiri 3 kali, itu yang sunnah. Kemudian fardunya wudhu yang keenam adalah tartib atau urut. Jadi orang wudhu itu harus urut seperti tadi yang telah disebutkan. Wajah dulu sampai rata, baru kedua tangan sampai rata, setelah itu kepala, setelah itu kaki. Kalau dibolak-balik, maka yang belum waktunya tidak dianggap. Misal, orang basuh tangan sebelum wajah, tangan dulu baru wajah, maka basuhan tangannya nggak dianggap. Basuhan wajahnya cukup, tapi tangannya nggak dianggap. Atau ngusap kepala dulu sebelum tangan, ngusap kepala setelah itu baru tangan. Basuhan tangannya dianggap, basuhan kepalanya nggak dianggap. Atau basuh kaki dulu, baru kepala, usapan kepalanya dianggap, basuhan kaki nggak dianggap. Intinya yang dilakukan sebelum waktunya itu tidak dianggap. Wudhu harus tartib. Tapi ada wudhu yang tidak harus tartib, yaitu kalau ada orang nyilem ke sungai niat wudhu, atau nyilem ke belumbang, kolam renang atau belumbang atau sungai, orang nyilem ke situ niat wudhu cukup, langsung mentas lagi sudah tidak harus urut. Jadi nyilem blung nawaitul wudhu, keluar sudah sah wudhunya. Atau blung nyilem ke sungai, kolam renang atau belumbang, nawaitut thaharah lisholah, saya niat bersuci agar boleh sholat. Habis itu langsung mentas, tidak pakai diem, langsung setelah blung niat langsung mentas. Ini sudah sah, tidak harus urut. Ini contoh wudhu yang tidak harus urut. Kalau ada orang niat begitu, nyilem ke sungai, kemudian dia nawaitut thaharah lisholah, saya niat bersuci untuk sholat, maka kalau dia punya hadas kecil, hadasnya hilang. Atau hadas besar sekalipun, hadasnya menjadi hilang. Kalau niatnya seperti tadi, niat bersuci untuk sholat. Nah ini tidak harus urut. Blung nawaitul wudhu, mentas, cukup sudah. هذه فروض الوضوء الواجب، وهناك للوضوء سنن كما سيأتي معنا: سواك، مضمضة، استنشاق، غسل الأذنين ومسح الأذنين، سيأتي معنا إن شاء الله. وللوضوء مكروهات ستأتي معنا إن شاء الله في الدروس الآتيات. Ini fardu-fardunya wudhu tadi yang diterangkan, ada 6 itu. Niat, basuh wajah, basuh kedua tangan, ngusap kepala, basuh kaki, tartib. Nah, selain kewajiban, selain fardu, ada sunnah-sunnahnya wudhu. Banyak sunnah-sunnahnya wudhu, seperti bersiwak, berkumur,
menghisap air ke hidung, kemudian ngusap kedua telinga, dan yang lain-lain insya Allah akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Allah ya'allimna ma jahilna wa yuwaffiqna lil amal bima 'alimna wal ikhlas fima 'alimna wa fima 'amilna wa yubarik lana fil awqat wa yufaqqihna fid din ويفقهنا ويفقه أولادنا وبناتنا وطلبتنا وطالباتنا ويبارك في هذا المعهد وفي الحاضرين والناظرين والسامعين ويجعل مجالسنا مجالس مباركة ترضي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وترضي ربنا سبحانه وتعالى على منهج أسلافنا الصالحين وتقر عين آبائنا وأمهاتنا بنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر يا رب العالمين. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita diberi tambahan ilmu, dibuat mengerti oleh Allah tentang hal-hal yang sebelumnya tidak kita ketahui, dan semoga kita diberi taufik pertolongan oleh Allah untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ketahui, dan semoga kita semuanya dikaruniai ikhlas di dalam semua amal kita. Semoga kita diberi keberkahan waktu, dibantu untuk selalu menambah pengetahuan ilmu agama, dan begitu juga anak-anak kita, putra-putri kita, santri baik putra maupun putri. Semoga Allah memberkahi pondok pesantren ini dan semua yang hadir dan semua yang menyimak. Itu. Semoga majelis ini jadikan majelis yang barokah, yang bisa mendatangkan ridho Rasulullah SAW dan ridho Allah Subhanahu wa taala sesuai tuntunan manhaj salaf. Dan semoga apa yang kita lakukan ini bisa menyenangkan hati orang tua kita, ayah ibu kita, kakek nenek kita, baik yang masih ada maupun yang sudah meninggal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا فيه على الصيام والقيام واجعلنا من عتقائه ونقذائه من النيران يا رحيم يا رحمن بجاه نبيك محمد سيد الأكوان أن تغفر لنا ذنوبنا وتستر لنا عيوبنا وتصلح لنا قلوبنا وقوالبنا ونياتنا ومقاصدنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا وفقه أهلنا، اللهم جنبنا كل أذية وكل بلية واجعلنا في الحصن الحصين من جميع الأذيات يا رب العالمين. واغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي وما هو آت برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الإيمان على الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا على لظى أشرفنا تب علينا توبة سد لكل حوبة سد لنا العورات.